निज माटी सेवा करने को अंटा भिड़िले समाजसेवी। ढेंकानाल जिला गौंदी अंचल विशिष्ट समाजसेवी डॉक्टर बनमाली दास निज जन्ममाटी लोकों सेवा करने मनस्थ करी आज कपिलास स्थित निजर फार्म हाउस परिसर में एक विशाल बंधु मिलन उत्सव आयोजन करथिले। उक्त बंधु मिलन उत्सव में गंदिया ब्लॉक कोण अनुकोणरू 5000 ऊर्ध्व बंधु परिजन उपस्थित होते। दीर्घदिन धरी विभिन्न सेवा कार्य लिप्त थिबा श्री दास एवं निज जन्ममाटी साधारण लोकंकर सेवा करने अंटा भिड़िछंती। प्रकाश थाउ कि उत्कृष्ट समाजसेवा निकटरे पंडिचेरी स्थित ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी पक्षरु तांकु सम्मान सूचक डॉक्टरेट उपाधि भूषित करा जायछि। भुवनेश्वर उपकंठ बारंग निकटरे एक आदिवासी ग्राम स्कूलटीए खोली आखपाख ग्रामर प्राय 200 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री रखी उत्तम रहिबा खाइबा सह मागणा शिक्षादानर व्यवस्था करी बेस प्रशंसित होइथिबा बेले सेवा कार्य पई पश्चिम ओडिशावासी हृदय जीति सारिया परे आज जन्ममाटी सेवा कार्य निजको उत्सर्गीकृत करिया पई स्थानीय लोकंक द्वारा बेस विश्वास भाजन होई परिचंती। कौन क्वालिफिकेशन श्रीयुक्त बसंत मो ना हूँ बनमाली दास। मुझे जड़े समाजसेवी सोशल वर्क प्राय 20 वर्ष प्लस है समाजसेवा। इटा बंधु मिलन करी मु बाहर जो समाज सेवा करुच्ची गरीब लोक तो मुझे ये अंचल माटीर मु चाहूँगी मो अंचल किसी सेवा करी तेणु मत जेहेतु मु बाहर थी सेवा करी मो अंचल लोक मत जाना देखी ना के समस्ते किसी लोक जानते समझ जाना तो मो एरिया मु सेवा करा मत प्रथम आमको मो एरिया संपर्क को डाकिक संगे परिचय प्रदान करने बंधु मिलन कार्यक्रम डाकई करें। पंडिचेरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी मत गला 12 तारिख में सोशल सर्विस गोटे डॉक्टरेट ऑनररी डॉक्टरेट उपाधि देते डकई मत सी सर्वे कर मत डकई जोटा कि मुझे अवार्ड पाई आसी आसला पूर्व चिंता करी मो माटीर मुझे सेवा करी तो सेवा करने गोटे परिचय दरकार तो परिचय जब मुझे जन सोशल वर्कर लोक बुझेनि तो से गोटे क्वालिफिकेशन दरकार तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी मत परिचय प्रदान कले जे तुम सोशल वर्कर तुम सोशल कम एक्टिव अच्छ तेणु से मत जो देले परिचयटा ताकू नहीं मो माटी उपस्थापन कली मुझे जड़े सोशल वर्कर से आयोजन मुझे डाकी मु चाहूँगी मो गंदियार केमिति समस्या समाधान करी मो द्वारा जेतिक हो पार प्रति गली कंधे सेवा देवा मुझे प्रस्तुत अच्छी आ मोर लक्ष्य रखी से समस्त को आह्वान कर समस्त संगे मोर संपर्क जोड़ी और कम करी लोक बंधु मिलन कार्यक्रम राजनैतिक उद्देश्य कौन से राजनीतिक उद्देश्य नुह ये हूँ सेवामूलक उद्देश्य सेवा करी लोक पाखे पहुँचा चाहूँगी। बाधा विघ्न तो आसो सेवा कले जमी आम देखते आगुरी अच्छी मदर टेरेसा XYZ जी भी सेवा कर बहुत निर्यातित होती बहुत लाछना पाई से समाज समाज के हठात ग्रहण करे भलटा को मंदटा को भय ग्रहण करे कि भलटा को ग्रहण करा बहुत कष्ट तेणु मत जेहेतु मु समाज सेवा करी संकल्प नहीं जहाँ बाधा विघ्न आसिले भी मुझे सम्मुखीन हेबी एवं मोर जो संकल्प अच्छी लोक सेवा देवाई मु शत चेष्टा संपूर्ण करने को चेष्टा कर आईनजीवी हूँ गोटे गोटे छोट पार्ट संविधान गोटे संविधान ही आईन कीटठू ब्रह्म जागे जिते संसार सृष्टि आम जहाँ देखुचे जहाँ अनुभव करचे सब संविधान लिखाई सेटा आईन लिंक होती तो आईनजीवी जड़े सीमित लोकंर सेवा कर पाखु जी गले सेवा सी पाई।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଓହରି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖକୁ ବି କେଇ ଜଣ ଆସିବେ, କିଏ 10 ଜଣ 20 ଜଣ, ମୋ ଜୀବନରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ପ୍ରତି ଲୋକକୁ ସେବା ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀରୁ ଓହରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି, ସଂକଳ୍ପ କଲି ଏବଂ ଆଜିର ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ରାଘବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଘର ଗଅନ୍ଦିଆ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆମେ ଅଣରାଜନୈତିକ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟ ଦେବୁ, କାରଣ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଆମେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଚାହୁଁ। ଗଅନ୍ଦିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଇଭଳି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟ। ଆଜ୍ଞା, ବାବା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଟିକେ ବଧେଇ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ କେମିତି ଏକତା ରହିବ ଆମ ଭିତରେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଲାଗିଲା ଲୋକ ସମାଗମ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମାଗମ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ ଆଜି ହେଇପାରିଛି। ଆମର ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଲିସର ସହଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଭଲରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବିନା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ବି କରିବିନି, ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର। এইটা ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପେଣ୍ଡାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ବୋଧେ, ବନମାଳୀ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ, ଟିକି ବାବା ବି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତେନ୍ତୁଳିଆ, ଘର ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ମନସାଇ। ମୁଁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ, ମୁଁ ଶବର ସମାଜରେ ମୁଁ ଆବାହକ ରୂପେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କ'ଣ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର କ'ଣ ଆବାହକ ରୂପେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଟିକି ବାବା ତଥା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାବଦରେ ଟିକେ ରଖୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଦାସ ଆମକୁ ଏଇ ଜାତି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା, ଶବର ସମାଜକୁ ଜାତି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଶବର ସମାଜ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ତଥା ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ସଦର ବ୍ଲକର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଗକୁ ରଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋର ଏତିକି କହିବା। କବି ସାରଳା ଦାସ, ଗଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ, ରାଇତଳା ଜିପି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନଟି ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଲୋକ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଅନ୍ଦିଆ ମାଟିର ପୁଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ବଳିଛନ୍ତି, ଗଅନ୍ଦିଆରେ ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।